Ткачев Антон, 1971 года рождения, город Санкт-Петербург, спортивный клуб «Деревья». Весовая категория до 70 килограммов. Вес гири. $20 килограмм, 19 900. Так, собственный вес. $69 400. Пять, 4, 3, 2, 1. Старт. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 раз, 22, минута, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 раз, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2 минуты, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 раз, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 раз, 3 минуты, 62,
63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 70 раз. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 4 минуты. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 100 раз, 5 минут. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 41. 142. 143. 144. 7 минут. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 150 раз. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.
166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. Минута. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 30 секунд осталось. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 200 раз. 202. 203. 204. Время. 204.